नमस्कार बंधुरा श्रावणीस रान्नाघरे सबाइके स्वागत जानाई। आशा करी सबाई भालो आछेन सुस्थ आछेन। आजके आमार रेसिपि पटल पोस्त। दारुण सुस्वादु এই রেসিপিটা একবার খেলে বারবার খেতে ইচ্ছে করবে। এই রেসিপিটা ভাত রুটি দুটোর সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে। যাই হোক কথা না বাড়িয়ে আমি এই রান্নাটা শুরু করি। प्रथमे 1 केजी पटल के छाल छाड़िए माझखान थेके भाग करे निये धुए लवण माखिए 15 मिनिटेर मतन रेखे देब। 15 मिनिट हो गेले कड़ाईते तेल दिए पटलगुलोके लाल करे भेजे नेब। भालो करे तेलटा गरम करे नेब। गरम हो गेले একটা একটা পটল দিয়ে ভেজে নেব। मिक्सिर बाटीते 1 मुठो काजू और 3 टेबिल स्पून पोस्त निये गुड़ो करे नेब। प्रथमे गुड़ो करार पर तारपरे 8टा लाल काँचा लंका और अल्प करे जल दिए भालो करे पेस्ट करे नेब। पटलगुलो भाजा हो गेछे। लाल लाल करे पटलगुलो भेजे निয়েছি। कड़ाईते और एकटू सादा तेल दिए निलाम। तारपरे ओई पेस्टटा दिए देब। तारपरे मिक्सिर बाटीते अल्प करे जल दिए मिक्सिर बाटीटा धुए जलटा दिए देब कड़ाईर मধ্যে। तारपरे स्वाद मतो नुन और 1.5 চামচ চিনি দিয়ে দিলাম। এটা একটু মিষ্টি মিষ্টি হবে খেতে। ভালো করে নেড়ে চেড়ে কষিয়ে নেব। बार बार नाड़ते होबे कारण काजूटा आछे बोले बार बार करे नेड़े दिते होबे नाले नीचे लेगे जाबे। मशला थेके तेल छेड़े दिले पटलगुलोके दिए देबो। तारपरे भालो करे नाड़ाचाड़ा दिए एकटुखानी फुटिए नेब और नुन मिष्टिटा देखे निते होबे। बेश किछुक्षण नाड़ाचाड़ार पर जखन पटलटा एकटू माखो माखो हो जाबे तखन पटलटाके सार्व करे देब। एबार तैरी हये गेल आमार पटल पोस्त। आशा करी आजकेर এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। আপনারা অবশ্যই একবার এরকম ভাবে রান্না করে দেখতে পারেন। ভালো লাগলে কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু। আমার এই চ্যানেলটিকে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ।